this beam, whole beam, is being supported by this column, dira. Either fixed or katong kung sa ito ang basic sa una baka fixed supports or pin baka. So this is one whole beam. Kunya the wind load is acting at the center or dira kung sinasa. Pero in this case, kay point load ba itong gamiton, nasa tunga. So the projected area of this beam is the depth of this beam, depth. Kung tanaw ka sa iyang depth, pwede rin mo i-double click. Money ang area. 3.75 meters times i-add na nimo, you will come up with this number 0.61 meter. That's your area. Times its pressure. So, point load na ka, kilonewton. Now, asa man nyo i-apply? At the center man, in this case, ang center ani class is naman direct kay 3.75 man. Na 3.75 foot. So, na-dira sa node. Mag-apply nimo class. For example lang ha, mao ni ang imuhang wind load along negative Z. So, i-highlight na nimo, add ka. Pili ra kaning duha class, member load or nodal. Sa timing man class, nga naman ka sa node na igo ang load, pwede ra ka sa nodal. Or member load, pero dapat naka sa 3.75 nasa tumoy sa member. Pero ang right application bila na right practice is nodal. So, using this information and looking at the global axis, this is directed towards negative Z. So, nara ka diri class. Kani man ka nga unit, di ba? Concentrated force. Yeah, negative Z man. So, negative value got. Isa man, negative 9. Ay, controversial number na siya ka. 12. Yan. So, yung number gusto ninyo. Ha? 11 kilonewton. And then, click add, close. So, nara yung load. Question mark, meaning wala pa rin mo na apply or na-assign. Blank ko man siya, oh. Blank. Click ra nimo. Dayon, pili ka dira sa upat asa nimo pamaagi pag-assign. Cursor man tong gamiton, diretso lang na. Lock by yan. Close this one. Tara. 11. Kung yung question is sa pagpagamay sa arrow, right click. Same magyapon katong Scale. structure diagram, scale, apply immediately point force. 5. Gamay siya. Ha? Color ma-change mo. Change mo. Display option. Bere or kini. Or kana. Pili ra ka dira. Narang na dira. What if about a load being applied to this brace or to this member class? Kini kailan sila length. Kani is 4.5. Nya kana is 3. 7.5. Kunya ang iyang sentro is 3.75. Member load mo gamiton ani kay naaraman siya dira class ang iyang center. Kabalo na mo kung pagbutang sa member load. Wala na.
Kabalo na. Same ani, nasa to nga. Member load ang gamiton. Okay na. Since kabalo naman mo, proceed na ta sa next class kato. Nga pa may question? Kabalo na. Okay. So, kini class is 4.5 and then this one is 3. Dili sila equal, no? So, sa midpoint man ibutang na to ang force dire. Kanya nga itong start of the beam is dire to the right man. So, ang 3.75 from this point, kadungdid to the right, will lie on this member somewhere there. Now, kung ano yung mga wind load, you add the load, go to member load. Concentrated force mo ito, class. Pili na concentrated force. Ganit. Kana. Ngayon, looking at the global axis, that is Z. Along Z. So, pili mo ang gamit ng class. Global Z. Global. Local din, no? Global Z. Ngayon, the force is going to the negative. Negative direction. So, negative ka rin. Negative 11. Dayan ka ng D1 class is your distance along the beam man. So, that's 3.75, di ba? Kanang dito is from the center sa beam to the end of the white flange man. So, 0 na siya. Pwede ka ma-input ng 0. Pwede po dili kayo. Default sa staan. Pwede ka ma-input 0 na diretsyon. Ayan na lang. Add, close. Ganyan ka na siya. Question mark, meaning wala pa na-assign. So, you need to assign. Click that one na siya. So, kung tanawin mo yung syntax class, on GZ, negative 11 na force, located 3.75 of the beam. Yes. So, kung mag-input ka din class, dire, pwede na ka dire maggamit. Dito na ka sa editor, kanira yung mga subukon, code GZ, negative value dayon. Center ani na beam. Ato nang tanawan nila sa akin eh. Makita na nimo diri ah. Pero, on GC, negative 11, 3.75 meters. Kanya, kini is the member number 401. I-type rin mo. Sige, mga nasa mga question eh.